ମୁଁ ସୁଦର୍ଶନ ଦାସ ମହାନଦୀ ବଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆବାହକ। ସାର୍ କଣ କହିବେ ଆଜି ଯୋଉ ଋଷିକୂଲ୍ୟା ନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଆଜି ବାହାରିଛନ୍ତି ପଦଯାତ୍ରାରେ କାହିଁକି ଏମିତି ଏଭଳି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି? ପୂର୍ବରୁ ତ ସରକାର ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ କାହିଁକି ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଋଷିକୂଲ୍ୟା ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଯୋଉ କରାହେଇଛି ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି 10 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। 16 ତାରିଖ ଆଜି 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏବଂ ପିପଳପଙ୍କା ପାଖରୁ ନଦୀର ମୁହାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଯାତ୍ରା ଚାଲିବ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ନଦୀକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ଦରକାର। ଏ ନଦୀ ମରିଯାଉଛି, ମରିଯିବ ମଧ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ, ମୁଁ ଆସ୍କା ପାଖରେ ଦେଖିଲି, ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି ଆସ୍କା ପାଖରେ ନଦୀ ଆଉ ନଦୀ ହେଇକି ନାହିଁ, ନଦୀ ଗୋଟେ ନାଳ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ପୁରା ଏ ନଦୀର ପ୍ରବାହ ଆଜି ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି ଏବଂ ନଦୀ ଆଉ ନଦୀ ହେଇକି ନାହିଁ। ଯଦି ଏଠି ପିପଳପଙ୍କା ପାଖରେ ଯଦି ଡ୍ୟାମ୍ ହବ ତେବେ ଏ ନଦୀକୁ ତାକୁ ଆହୁରି ମରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ଏ ପିପଳପଙ୍କା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ ହବ ୟା କାରଣ କ'ଣ? କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ କରାହଉଛି? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଶିଳ୍ପକୁ ପାଣି ଦେବେ, ଶିଳ୍ପକୁ ପାଣି ଦେବେ ଆଉ ଶୋଷିଲା ରହିବେ କିଏ? ଲୋକମାନେ ଶୋଷିଲା ରହିବେ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ଶୋଷିଲା ରହିବେ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଶୋଷିଲା ରହିବେ ଏବଂ ଅବବାହିକାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜୈବ ବିବିଧତା ଅଛି, ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଯେଉଁ ଚାଷବାସ ଅଛି, ଏସବୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ଲୋକମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଏଇ ଖରାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ନଦୀ ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନ ରେଖା, ଏ ନଦୀ ହେଉଛି ଆମ ମା, ୟାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ଦରକାର। ସରକାର ଏଇ ନଦୀ ତୁମର ନୁହଁ, ସରକାରର ନଦୀ ନୁହଁ, ଏଇଟା ନଦୀ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର, ନଦୀ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର, ନଦୀ ହେଉଛି ଜୀବଜଗତର। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଗଞ୍ଜାମବାସୀଙ୍କୁ, ଏ ନଦୀକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଏ ନଦୀ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବାହାରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଏ ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନଦୀକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମନ୍ତରାୟ 1997 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖ ଦିନ ଏଠି ଏଇଭଳି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକଳ୍ପ ସେତେବେଳେ ଟାଟା ପାଇଁ ହେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଥିଲା ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଏବଂ ସେହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଏଭଳି ବିରୋଧ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ବିଭିନ୍ନ ଜନସଂଗଠନ ଆମ ଏବଂ ପିପଳପଙ୍କାରେ ଜନଶୁଣାଣି ହେଇଥିଲା। ଜନଶୁଣାଣି ବାତିଲ ହେଲା, ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଆଜି 30 ବର୍ଷ ପରେ ଏବଂ ସେତେକାଳୀନ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ये प्रोजेक्ट को बंद करवा देले कहना दिल्ली रे परमिट मिलला नहीं केंद्र सरकार द्वारा चारिआडे समस्ते सहयोग कले आपको केमि बंद हो ऋषिकूल्या नदी को 30 वर्ष पर नदीर पानी कमी जाइए क्लाइमेट चेंज को एवं नदीर पानी जो कमी जाइए जदि से प्रकल्प जो लिखा जाइए से प्रकल्प 97 प्रकल्प आम करूँ तेणु गोटे सरकार बाध्य होता बंद करने 30 वर्ष पर जो नदी प्रति विपद आहरी सृष्टि होती बाली चोरी होची क्लाइमेट चेंज होची वर्षा कम होची सेतिके बेले जदि एठी पुणी आउ थरे सेही बंध बंधा जाए ताले नदी को मारिदेवा व्यतिरिक्त आउ किछि नाही। तेणु एटा सरकार पुनर्बार विचार करंतु। नुआ सरकार होइचंती निजे मुख्यमंत्री जलसेचन मंत्री आमे बारंबार कहगलानी किंतु आलोचना पई केही आसुनांती ताले सरकार चाहुचंती जे बोधे आदानी आसिलानी एवं अन्य जो कंपनी बर्तमान टाटा जो जगह रखी से अंचल जो छोट छोट शिल्प अच्छी से पानी देवे निजे वर्ष तले गंजाम जिला कलेक्टर प्रेस मीट करी आम पाइप रे पानी नहीं यही शिल्पांचल को देवु। तेणु से दृष्टि यही सरकार पुनर्विचार करंतु एवं तत्कालीन जो प्रक्रिया आरंभ कर जो जमी अधिग्रहण ताको बंद करंतु। मु ऋषिकूल्या बंचाओ अभियान आवाहक कौन कहबे आज्ञा आज जो पदयात्रा आरंभ करछन्ते काहेकि करछन्ते जो ऋषिकूल्या जलभंडार निर्माण होची पिपळमंगा ठारे याको आपण विरोध करछन्ते ना ताको ये करछन सपोर्ट करछन्ते? आमे विरोध करूछु कारण आपण माने देखिछन्ते ऋषिकूल्या नदी रे केतिकी पानी जाउची एबे जदी ए पानी जाउची पुनी जानीबिली पाखर अटकी जाउची सेटा ब्रह्मपुर जाउची जदी एठी नदी रे को बांधी दिया जिवो दुईटा नदी ओडंगी आ ऋषिकूल्या रो पानी को प्रवाह को बंद कर दिया जानीबिल किसी पानी पानी न रहिले ब्रह्मपुर सहर प्रभावित हम ता तलू को जेते सब लोक माने जो माने प्रतिदिन रोजगार जीविका जीवन बहुत बार प्रभावित हम कारण गाई गोरु मरबे पानी पीबेनी जो जेते सब लिफ्ट इरिगेशन पॉइंट लोक माने सब जो पाखरे चाष बास कर सब बंद हम पुणी आपण जो नदी के भितर लुणिया पानी पशि आसी बहुत बार बेसी दूर जाए आसो जे ऋषिकूल्या भितर
मुहाणु 15-20 किलोमीटर जाए लोक लुणिया पानी पाइबे। ए सबू को विरोध करी आमे ब्रह्मपुर सहर अववाहिका आउ ए अंचल बुढ़ी जो माने बुढ़ी क्षतिग्रस्त हेबे ग्रस्त हेबे जो गाँ जाक विस्थापित हेबे तांकर स्वार्थ देखिले जो सरकार जो योजना करछन्ती जे बंद इरा बंद करी विकास शिल्प विकास करिवे ताहले एतिकी लोकर तंटी चिपी से शिल्प को पानी देवे। द्वितीय कथा सरकार कहउछन आमे इरिगेशन दबो तांकर प्रोजेक्ट रिपोर्ट रे ही तांकर अछि 2टा गांव को देवे। 2टा गांव कोन ओडिसा रो गंजाम रो सब हिला गंजाम 40% जलसेचित ही जो 2टा गांव जलसेचित हबो से 2टा गांव को एबे लिफ्ट इरिगेशन कले यथेष्ट पानी ही जाय पारि। तेणु सरकार याको तुरंत प्रत्याहार करंतु आउ ए नदी को बंचेवा पई जहा करिया कथा जदी